ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୟତ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ଆବେଶ ଅଭିନିବେଶ ଏକାନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ। କାରଣ ସେ ଅଦ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ସତତ ଆତ୍ମକାମ ଆତ୍ମାରାମ, ସେ ସକଳ ରସର ନିଧାନ ସ୍ୱୟଂ ପରମାନନ୍ଦ ରସ ସ୍ୱରୂପ। ବାକି କଣ ଅଛି ତାଙ୍କ କୃଷ୍ଣେର ବିଚାର ଏକ ଆଛୋଇ ଅନ୍ତରେ, କୃଷ୍ଣେର ବିଚାର ଏକ ଆଛୋଇ ଅନ୍ତରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ରସ ସ୍ୱରୂପ সবে কহে মোরে, পূর্ণানন্দ স্বরূপ সবে কহে মোরে, আমা হইতে আনন্দিত হয়ে ত্রিভুবন, আমাকে আনন্দ দিবে এইছে কোন, আমাকে আনন্দ দিবে এইছে কোন, আমা হইতে যার শত শত গুণ, সেই জন্য ভাবিতে পারে মোর মন, সেই জন্য ভাবিতে পারে মোর মন। চৈতন্য ଚରିତାମୃତରେ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ ତାଙ୍କର ବିଚାରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଖିଳ ରସାମୃତ ମୂର୍ତ୍ତି, ଅଖିଳ କଲ୍ୟାଣ ଗୁଣର ନିଳୟ, ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ନିଖିଳ ରସ ପରମ ଆନନ୍ଦର ଏକମାତ୍ର ଆଧାର। ନିଖିଳ ଭକ୍ତ ସମାଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ ରସାସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ସତତ ଲାଳସାୟିତ। କାରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୁଖ୍ୟ ଗୌଣ ରସର ଚରମ ଆଉ ପରମ ଆକର। ସେଥି ନିମିତ୍ତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ସମାଜ ରସାସ୍ୱାଦନ ଲାଳସାରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଆବେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଭିନିବିଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ତହିଁରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଭାବରେ ଆବିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଫଳରେ ପ୍ରେମୋନ୍ମତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏତାଦୃଶ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାବେଶ ରସତ ଉନ୍ମତ୍ତତା ଏକାନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ରଥମ କାରଣ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଉନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ସେ ଚିନ୍ମୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ସଚିଦାନନ୍ଦ ବିଭୁ ଚୈତନ୍ୟ, ସଚିଦାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦମୟ, ସକଳ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦର ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ତାହାର ଘନୀଭୂତ ବିଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ରସରାଜ କୃଷ୍ଣ। ଅସୀମ ରୂପାନନ୍ଦ, ଅପରିସୀମ ଗନ୍ଧାନନ୍ଦ, ଅନନ୍ତ ଶବ୍ଦାନନ୍ଦ, ନିଖିଳ ସ୍ପର୍ଶାନନ୍ଦ, ଅଖଣ୍ଡ ରସାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିତ୍ୟ ଦେଦୀପ୍ୟମାନ। ଅତଏବ ଅନ୍ୟ କାହାର ରୂପରସାଦିର ଅନୁଭବ ଜନିତ ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ମତ୍ତ ହେବାର ଅବକାଶ ବା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କୁଆଡ଼େ ଆସିବ? ବୁଝୁଛୁ? ବୁଝିପାରୁଛୁ କଥା? ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ପଚାରିବି ତତେ ଏଇ ପଚାରିବି। ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦମୟ ରସ ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାହା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ଖାଟୁନି। ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ଉନ୍ମାଦ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଘଟଣାରେ ଜ୍ଞାନ ଆଚ୍ଛନ୍ନକାରୀ ଅଜ୍ଞାନତା, ଯେ କି ଜ୍ଞାନମୟ ତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତା କିପରି ଆସିବ? ତାହେଲେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ବିଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଜୀବ ହଉଛି ଅଣୁ ଚୈତନ୍ୟ, ତାହାର ଜ୍ଞାନ ଅବିଦ୍ୟା ତମରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୁଏ ଜୀବର। କୃଷ୍ଣଙ୍କର କେମିତି ହବ?
ମାୟା ଗନ୍ଧ ସ୍ପର୍ଶ ଯାହାକୁ କରିପାରେ ନା ତାଙ୍କର କେମିତି ହେବ? ମାୟାଧୀଶ କଦାପି ମାୟାଧୀନ ନୁହନ୍ତି। ମାୟାର ଅବିଦ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହବ କିପରି? ତେଣୁ ଏ କାରଣ ଖାଟୁନି। ଦିଶନ ନିଶସ୍ୟ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥୋପି ତଦ୍ଗୁଣୈର୍ ନିଯୁଜ୍ୟତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପତା ଚିତ୍ଶକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ ତା ଲକ୍ଷଣ ବୃତ୍ତି ଅଛି। ସେଥି ନିମିତ୍ତ ତାହା କଦାପି ଅବିଦ୍ୟାବୃତ ହୁଏ ନା। କେମିତି ହବ? ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଅବିଦ୍ୟାତମ ବିଦୂରିତ হয়, বিনষ্ট হয়। ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ଦୈବୀ ମାୟା ବିଭୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିପାରନ୍ତି ନା। ମାୟାଧୀଶ କଦାପି ମାୟା ଅବଶ ନୁହନ୍ତି। ଜୀବ ଯାହାଙ୍କର ଚରଣରେ ପ୍ରପନ୍ନ ହେଲେ ମାୟାମୁକ୍ତ ହନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନ ଉନ୍ମତ୍ତତା କେମିତି ହବ? ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର। କିନ୍ତୁ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଏବଂ ବୋଧ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉନ୍ମତ୍ତ କରେ କେ? ପ୍ରେମମୟୀ ରାଧାଙ୍କର ତୁଳନୀୟ ପ୍ରେମ। ରାଧେ ଆପଣ ମହିମା କୀଦୃଶ! ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଗୂଢ଼ ବିଷୟ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସେ କଥା। কৃষ্ণ কহে আমি হই সের নিদান, কৃষ্ণ কহে আমি পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণ তত্ত্ব, পূর্ণানন্দময় পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণ তত্ত্ব, রাধিকারো প্রেমে আমায় ওরাই উন্মত্ত, রাধিকারো প্রেমে আমায় ওরাই উন্মত্ত। না জানি রাধারো প্রেমে আছে কত বড়, না জানি রাধারো প্রেমে আছে কত বড়, যে বলে আমাকে করে সর্বদা বিহোল, যে বলে আমাকে করে সর্বদা বিহোল। রাধিকা প্রেম গুরু আমি অতি শিষ্য নত, সদামানমুখে নাথাই উদ্ভট, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା କଣ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ? ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ? ଆଚ୍ଛା, ନା ରୂପକୋକ୍ତି? ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କି ପ୍ରକାର ଉନ୍ମାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉକ୍ତି, ସର୍ବଶକ୍ତି ସର୍ବସୁଖ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ନିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଦିମୟୋପ୍ୟହଂ କଦାଚିତ୍ ଜରତି ଭୟାତ୍ ରାଧା ପ୍ରାଙ୍ଗଣ କୋଣେ ନିହ୍ନୁତି ତିଷ୍ଠାମି, କଦାଚିତ୍ ରାଧା ସଙ୍ଗ ସୁଖାଶୟା ତଦାଗମନା ପନ୍ଥାନଂ ପଶ୍ୟାମି, କଦାଚିତ୍ ତଦರ್ಥଂ ଛଦ୍ମବେଶୀ ଭବାମି, କଦାଚିତ୍ ଲତାୟଂ ତଦଭ୍ରାନ୍ତ ଭବାମି ଇତ୍ୟାଦିକଂ ତତ୍ପ୍ରେମୈବ କାରୟତି।
अर्थात मु सकल प्रकार शक्ति रे पूर्ण सर्वविध सुख रे पूर्ण सत्य स्वरूप नित्य ज्ञानमय ये प्रकार जे मु कृष्ण कहते से राधा लगी प्रेम भोल हो कौन करे कौन न करे ता मु निजे जाने पागल जान पागल लोक जानते कौन कर नंगला नाचुचे जानते नंगला हाँ पागला लक्षण यहाँ कि कौन समय जरती जटिला भयरे राधा अंगन में एक कोण बदरी वृक्ष तले रात्रि जापन करे रात्रि कटे दिए पागला कौन हाँ कौन समय दर्शन आशार आग्रह गमनागमन पथरे बसी था बाटे जीवे राधा रानी पागला नुआ कौन हाँ तू पागल हो ना ये हूँ पागल नहीं ये पागल हो पागला छड़े गुणिया को एक थापड़ लगे पागला छाड़ी नहीं लोकनाथ थापड़ लगा पागला छाड़ी हाँ कौन समय अंग स्पर्श लालसारे बेदिनी हंती नापितिनी हंती भिकारिणी हंती मालिनी हंती रजकिनी हंती गंधिनी हंती शब्द बेश धरिकी राधाराणी गंध टी आनी लगेदेवी राधाराणी आस नापितुणी होगी भल अलता आनी हो राधाराणी टे आस तुम गोटे लगेगा हाँ रजकिनी है आस लुगापटा टे दिया भल काची कुची सफा करदे हो उज्जवल करदे नहीं हाँ कृष्ण शब्द बेस पहुंचुंट हाँ बुझीपार मालिनी होगी भल माला आनी राधाराणी आस देदेवा तुमको टे ना हाँ पागला नुआ कौन नहीं आहरी बेले बेले स्वर्णलता को भ्रमरे छाती रे जोड़े धरती श्रीकृष्ण समस्त कार्य उन्माद लक्षण परिव्यक्त होती समस्त कार्य करार एकमात्र कर्ता हूँ राधा प्रेम राधा प्रणय महिमा कीर्ति राधांकर कृष्ण प्रति जो निरुपाधि प्रेम से प्रेम विहल हो श्रीकृष्ण प्रेमोन्मुक्त हंती से अवस्था केतबले से राधा गतिपथर धूली नहीं कि अंगरे बोली हंसी राधाराणी जाती धूली टी बोली अभाव पागला नुआ कौन हाँ केतबले अंग लगी कुसुम कुंकुम आ छड़ा फूल प्राप्ति आशारे स्नान घाटर तल भाग स्नान कर से ऊपर घाटे गाधुंच तल घाटे गाधेले भासी आसव जमुना कुंकुम आ फूल दिए मो देहरे बाजिज सार्थक हो पागला नुआ कौन केतबले नाम गान कर बातुल प्राय ब्रजवन एणे तेणे बुलती नहीं हाँ पागला राधा नाम गान कर नहीं कौन गान कर राधे 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 गो राधे कोथाए गो राधे कोथाए गो प्रेममयी राधे राधे कोथाए गो प्रेममयी राधे 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 गो दयो राधे 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 गो राधे 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 गो दयो राधे 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 गो राधे राधे देखा दिए प्राण रखो राधे राधे देखा दिए प्राण देखा दिए प्राण रखो राधे राधे देखा दिए तुम्हार कांगाल तुम्हारे डाके राधे राधे तुम्हार कांगाल तुम्हार कांगाल तुम्हारे डाके राधे राधे तुम्हार कांगाल नियम करे सदाई डाके राधे राधे नियम करे एक बार डाके कैसी घाटे आवाज डाके वैसी बाटे एक बार डाके कैसी घाटे आवाज डाके वैसी बाटे
রাধে রাধে গো জয় রাধে 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 গো রাধে রাধে গো জয় রাধে 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 গো কোথায় গো প্রেম মই রাধে রাধে কোথায় গো প্রেম রাধে রাধে কোথায় গো প্রেম মই রাধে রাধে কোথায় গো প্রেম রাধে রাধে একবার ডাকে নিধুবনি আবার ডাকে কুঞ্জবনি একবার ডাকে নিধুবনি আবার ডাকে কুঞ্জবনি রাধে রাধে গো জয় রাধে 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 গো রাধে 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 গো জয় রাধে 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 গো রাধে রাধে দেখা দিয়া প্রাণ রাখো রাধে রাধে দেখা দিয়া তোমার কাঙ্গ তোমায় ডাকে রাধে রাধে তোমার গঙ্গ তোমার ডাকে রাধে রাধে কোথায় গো প্রেম মই রাধে রাধে কোথায় গো প্রেম রাধে রাধে কোথায় গো প্রেম মই রাধে রাধে কোথায় গো প্রেম রাধে রাধে একবার ডাকে রাধা কুণ্ডে আবার ডাকে শ্যাম কুণ্ডে একবার ডাকে রাধা কুণ্ডে আবার ডাকে শ্যাম কুণ্ডে একবার ডাকে রাধে রাধে গো জয় রাধে 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 গো জয় রাধে রাধে একবার ডাকে কুসুম বনে আবার ডাকে গোপবনে একবার ডাকে কুসুম বনে আবার ডাকে গোবর্ধনে একবার ডাকে পাড় বনে আবার ডাকে তোমার বনে রাধে রাধে গো জয় রাধে 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 গো জয় রাধে রাধে কোথায় গো প্রেম মই রাধে রাধে কোথায় গো প্রেম মই রাধে রাধে দেখা দিয়ে প্রাণ রাখো রাধে রাধে তোমার কাঙ্গ তোমার ডাকে রাধে রাধে তোমার কাঙ্গ তোমার ডাকে পাগল নয় আর কি হ্যাঁ পাগলামি নয় আর কোন দেখা দিয়া রাধে রাখো প্রাণ দেখা দিয়া রাধে রাখো দেখা দিয়া রাধে রাখো প্রাণ দেখা রাধে রাখো বলিয়া কান্দ এ কাননে কান বলিয়া কান্দ এ কাননে কান বলিয়া কান্দ এ নির্জন কাননে রাধারে ধরি নির্জন মিলিয়া পুরাণ জুড়ায় হরি बोले तुम बिना कहाँ रास बोले तुम बिना तुम लगी सिन्हा बड़ो जवास तुम लगी सिन्हा बोले तुम बिना कहाँ रास बोले तुम बिना तुम लगी मोर बड़ो जवास तुम लगी मोर भाई गो प्रेम मई राधे राधे कोথায় গো প্রেম মই রাধে রাধে राधे राधे गो राधे 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 এরপরে রাধা রাধা বলে কি পাগল হয়ে ডাকতে চলছে বৃন্দাবনের না হ্যাঁ সেই কথা কয়েছে নাম গান করি বাতুল প্রায় ব্রজবন রেণে তেণে বলନ୍ତି
କେତେବେଳେ ରାଧା କୁଣ୍ଡ ତଟରେ ପ୍ରେମନ୍ମତ୍ତ ହିଁ ନାଚନ୍ତି, କେତେବେଳେ କାଳିନ୍ଦୀ ତନୟା ତଟରେ ବିଷାଦରେ ବସି କାନ୍ଦନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରନ୍ତି, ଦେହି ପଦ ପଲ୍ଲବ ମୁଦାର। ନାଇଁ ପାଗଳାମି କି କଥା ହେଲା। ସେହି ରାଧା ପ୍ରେମର ସ୍ୱଭାବ ଅତି ଅଦ୍ଭୁତ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ ଯେପରି ଶିଷ୍ୟକୁ ଆଦେଶ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ସେବା କାମ କରେଇଥାନ୍ତି, ରାଧା ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରେଇଥାନ୍ତି। ରାଧା ପ୍ରେମା ଗୁରୁ ଆମେ ଶିଷ୍ୟ ନଟ, ସଦା ଆମେ ନାନା ନୃତ୍ୟ ନାଚାଏ। ବସ ବସ Radharani does like that. Radharani does like that. Says Krishna. Pakdo, kaan pakdo. Up, down, up, down. Mad fellow, Radha prema. ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ନଚେଇଥାନ୍ତି। ସୁତରାଂ ରାଧା ପ୍ରେମର ଏକ ଅକଥନୀୟ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେହି ଶକ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସତତ ବିହୋଳ କରିଥାଏ। କୌଣସି ଏକ ଅଘଟନ ସଘଟନକାରୀ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅବିଚିନ୍ତ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲେ ସେହି ପ୍ରେମ ଚମତ୍କାରିତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିହୋଳ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତା ନା। ରାଧା ପ୍ରେମ କି ପ୍ରକାର ଚମତ୍କାର ପଦ, କିପରି ଆତ୍ମ ଉନ୍ମାଦନକାରୀ, କିପରି ଅପୂର୍ବ ଶକ୍ତିଧର, ତାହାର ମହିମା ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବଜ୍ଞ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଜ୍ଞ। ରାଧା ପ୍ରେମର ସାମର୍ଥ୍ୟ କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନୁମାନ ଗମ୍ୟ ମାତ୍ର, ତାହାଙ୍କର ଅନୁଭବ ବେଦ୍ୟ ହୁଏ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋଭ ଜନ୍ମିଲା। ସେଇଟା କେମିତିକା ରାଧେୟ ପ୍ରଣୟ ମହିମା କିଦୃଶ ପ୍ରଥମ ଲୋଭ ଜନ୍ମିଲା। ସେଇଟା ତ ସେ ଲୋଭଟା ତ ଚରିତାର୍ଥ ହବା ଉଚିତ। ହୃଦୟ ବାଡ଼େ ପ୍ରେମ ଲୋଭ ଥକ ଥକି ଯାଉ ଯାଉ କରନ୍ତି, ଥକ 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 ଧକ ଥକ ହଉଥାଏ ନା। ଲୋଭ ଥକ ଥକି ଇ ତୀବ୍ର ବାଂଛା ହୃଦୟ ଯାତ ହେଇଛି, ଧକ ଧକ ହଉଛି ସେ। କଣ କେମିତି ଜାଣିବା କଣ କଥାଟା? ସେଇଥିପାଇଁ ଗୌର ହେଲେ ରାଧା ଭାବ କାନ୍ତି ନେଇକିରି, ନହେଲେ ଜାଣିବି କେମିତିକା? ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଅନୁଭୂତିକୁ ନିଜର ଅନୁଭବ ଭୂମିକାକୁ ଆଣି ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ଲାଗି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତତ ଯତ୍ନଶୀଳ। କେବଳ ଯତ୍ନଶୀଳ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରବଳ ସାଧ, ତୀବ୍ର ପ୍ରେରଣା, ପରମ ବ୍ୟାକୁଳତା, ସୁତୀବ୍ର ଉତ୍କଣ୍ଠା ସୁପ୍ତ ଭାବରେ ସଦତ ଦୀପ୍ତ ହେଉଥାଏ। ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସତତ ଲୋଭ ଧକ ଧକି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରୁଥାଏ। ପାଗଳ ଲୋକ କଣ ସ୍ଥିର হয়? ହଉଥାଏ ଅସ୍ଥିର, ପାଗଳ ଲୋକ ସ୍ଥିର ହବ। ତେଣୁ ଅନ୍ତରରେ ଶାନ୍ତିର ଅଭାବ। ଇଏ ହେଲା ଅତ ଚିନ୍ତି ରହେ କୃଷ୍ଣ ପରମ କୌତୁକୀ। হৃদয়বা হই প্রেম লোভ ধক ধকি। হৃদয়বা নিজ প্রেম স্বাদে মোর ওই যে আনন্দ। নিজ প্রেম স্বাদে মোর তাহা হইতে কোটি গুণ রাধা প্রেম স্বাদ। তাহা হইতে কোটি গুণ বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ। বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
হইতে কোটি গুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ আনা হইতে কোটি গুণ আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন যত্নিয়াস্বাদিকে নারী কি করিব যত্নিয়াস্বাদিকে নারী প্রভু যদি এই প্রেমা হইরে আশ্রয় প্রভু যদি প্রেমা হইরে আশ্রয় তবে সেই প্রেমানন্দে অনুভব তবে সেই প্রেমানন্দে অত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরম কৌতুকী অত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরম কৌতুকী হৃদয়ী বারই প্রেম লোভ ভক্ত ধী তাৎপর্য হচ্ছে রাধা রসর আশ্রয় কৃষ্ণ হচ্ছে রসর বিষয় বিষয় জাতীয় আহ্লাদ অপেক্ষা আশ্রয় জাতীয় আহ্লাদ কোটি গুণের অধিক এটা প্রমাণিত হচ্ছে আশ্রয়ঙ্কর সুখাধিক্য দেখি বিষয়ঙ্কর আশ্রয় হবার লোভ জাত ହେଲା এটা লোভ ହେଲା হ্যাঁ সে বিষয় আশ্রয় নୁହନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ ଜାତୀୟ ସୁଖଟା କୋଟି ଗୁଣରେ ଅଧିକ ଏସବୁ ପ୍ରସାଦ ତୀବ୍ରତର ହଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶ୍ରୟଙ୍କର ରସ ସୌଖ୍ୟରେ ବିଷୟଙ୍କର ରସ ସୌଖ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କୋଟି ଗୁଣରେ ଆଧିକ୍ୟ ଥିବାର ଅନୁଭବ କରି ତାହା ସାଧନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ବିଷୟ ବିଗ୍ରହ କୃଷ୍ଣ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ତେଣୁ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱରୂପ ହବାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଏ ଲୋକ ତା ନହେଲେ ତ ହବ ନା ଆଉ ଏ ସାଧ ମେଣ୍ଟିବ ନା ଅପୂରଣୀୟ ରହିଯିବ ସେଇ ରସ ସୌଖ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ଜାତୀୟ ରାଧା ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବନୀୟ ତାପରେ ତୃତୀୟ କଥାଟା ହଉଛି ରାଧା ପ୍ରେମରେ ବିରୁଦ୍ଧା ଧର୍ମାଶ୍ରୟର ପରମ ଚମତ୍କାରିତା ପରାକାଷ୍ଠା ଦୁଇ ବିରୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ରହିଛି ବିରୁଦ୍ଧ ଧର୍ମାଶୟତ୍ୱ ହିଁ ରାଧା ପ୍ରେମର ତୃତୀୟ ଚମତ୍କାରିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବହୁ ବିରୁଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମଗତ କୃଷ୍ଣଗତ ରାଧା ପ୍ରେମାଗତ এই ত্রিবিধ বিরুদ্ধ ধর্মাশ্রয় মধ্যে পার্থক্য লক্ষিত হয় পরম ব্রহ্মঙ্কর বিরুদ্ধ ধর্ম সমস্ত তত্ত্ব অবগাহী শ্রীকৃষ্ণঙ্কর বিরুদ্ধ ধর্ম সমস্ত ঐশ্বর্য মাধুর্য অবগাহী শ্রী রাধাগত প্রেম রাধা প্রেমগত বিরুদ্ধ ধর্ম সমস্ত উজ্জ্বল রসাবগাহী ব্রহ্ম হচ্ছে নির্গুণ পুଣି সগুণ এই বিরুদ্ধ ধর্ম ব্রহ্ম অপাণিপাদ ব্রহ্ম জীবন রহিতা এই বিরুদ্ধ ধর্ম ব্রহ্ম আচক্ষু অচক্ষু অকর্ণ পুଣି ব্রহ্ম দ্রষ্টা ও শ্রোতা এই বিরুদ্ধ ধর্ম শ্রীকৃষ্ণଙ୍କର ঐশ্বর্য ଓ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟାବଗାହୀ ବିରୁଦ୍ଧ ଧର୍ମାଶ୍ରୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭୁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ହେଉଛନ୍ତି ନରଲୀଳ ଦ୍ୱିଭୁଜ ମୁରଲୀଧର ଗୋପବେଶ ପୀତାମ୍ବର ପରିମିତାଙ୍ଗ এই বিরুদ্ধ ধর্ম শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্যের সর্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মাধুর্যের ভক্ত পরতন্ত্র এই বিরুদ্ধ ধর্ম ভক্ত প্রেম বশ হয়ে গেল ঐশ্বর্যের আত্মারাম আত্মকাম মাধুর্যের রস লম্পট চোর হয়ে গেলে চোর চোর সৌরাগ্রগণ্য চোরঙ্কর নেতা পড়া
ସ୍ୱରୂପ ମିଥ୍ୟା ସୌରାଗ୍ରଗଣ୍ୟ ରସ ଲମ୍ପଟ ପ୍ରେମ ଭିକାରୀ ଭିକାରୀ ଭିକ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି ନାଇଁ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସରେ ସେ କାମୀ କ୍ରୋଧୀ ସୌର ମିଥ୍ୟାଚାରୀ କପଟୀ ବିମୁଗ୍ଧ ଏ ବିରୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ଧନ ମୂର୍ତ୍ତି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ଅଜ୍ଞ ଶିଶୁ ଅବୋଧ ପାଗଳ ଏ ବିରୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ଉଦ୍ଧତା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ପରମ ପରିପୋଷଣ ସର୍ବଜ୍ଞ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ମୁଗ୍ଧତାରେ ଅଜ୍ଞତା ଅବଧତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟାବଗାହୀ ରାଧାଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରସାବଗାହୀ ବିରୁଦ୍ଧ ଧର୍ମାଶ୍ରୟ। ଶ୍ରୀ ରାଧା ପ୍ରେମ ବିଭୁ ବସ୍ତୁ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଅସମ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତୁଳନୀୟ ଅନୁପମ। ଯାହା ଅନନ୍ତ ଯାହା ଅସୀମ ତାହା କଦାପି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୁଏ ନା। ଯାହା ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ତାହାର କଣ ବର୍ଦ୍ଧନ କଣ ଯାହାର ସିନା ସସୀମ ଅନନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏଠି ବଢିକି ଚାଲିଛି ଯାଇଗଲା। ଇଏ ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ତାର ବର୍ଦ୍ଧନ କିପରି ହବ? ତାହା କଦାପି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରାଧା ପ୍ରେମ ନିୟତ ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ। ତେଣୁ ଏ ହେଲା ବିରୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ଯୁଗଳ ଲୀଳା ପ୍ରବାହରେ ଅଛି ପୂର୍ବ ରାଗାଦି ଚତୁର୍ବିଧ ବିରହ ସଂକ୍ଷିପ୍ତାଦି ଚତୁର୍ବିଧ ମିଳନ। ଏ ଉଜ୍ଜଳ ନୀଳମଣିର କାଠ। ବିରହ ବେଦନା ମିଳନ ସୁଖକୁ ପୁଷ୍ଟ କରେ। ମିଳନର ଆନନ୍ଦ ବିରହ ବ୍ୟଥାକୁ ତୀବ୍ରତର କରେ। ଏହିପରି ବିରହ ମିଳନ ମଧ୍ୟରେ ରାଧା ପ୍ରେମ ଅନାଦି କାଳରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ରୂପପାଦଙ୍କ ଭାଷାରେ ମୁହୁରପି କଳୟନ ସଦା ବିବୃଦ୍ଧି ଗୁରୁରପି ଗୌରବ ଚର୍ଯ୍ୟୟା ବିହୀନ ମୁହୁରୂପଚିତ ବିକ୍ରିମାପି ସଦ୍ଧୋ ଶୁଦ୍ଧୋ ଜୟତ ମୁରଦ୍ଭିଷୀ ରାଧିକାନୁରାଗ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ରାଧା ପ୍ରେମ ବିଭୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବ ଚରଣ ବିହୀନ। ବିଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ବକ୍ରଗତି ବିଶିଷ୍ଟା। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରାଧା ପ୍ରେମ ସ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା ଗୁରୁତମ ବସ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଂ ବନ୍ଦେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ। ଆମେ କହୁଛେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ସର୍ବବନ୍ଦ୍ୟ ନାଇଁ। ରାଧା ପ୍ରେମ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହେଲେ ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ଯେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ସର୍ବବନ୍ଦ୍ୟ ସେ ହେଲେ ରାଧା ପ୍ରେମ ହେଲା ତାଙ୍କ ଗୁରୁ। ରାଧିକା ପ୍ରେମ ଗୁରୁ ଆମେ ଶିଷ୍ୟ। ସୁତରାଂ ରାଧା ପ୍ରେମ ଗୁରୁଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ମହାଗୁରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁ ପଦବୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ରାଧା ପ୍ରେମ ରହିଛି। ଗୁରୁ ପଦବୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ଯାହା ବହି ଗୁରୁ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସେହି ପ୍ରେମ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେହି ପ୍ରେମକୁ ଗୁରୁ ପଦରେ ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ପଦରେ ବରଣ ନ କଲେ ପ୍ରୟୋଜନ ସିଦ୍ଧି ହବ ନା, ସାଧ ମେଣ୍ଟିବ ନା, ରସ ସୌଖ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇପାରିବ ନା। ରାଧା ପ୍ରେମ ଯଦ୍ୟପି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗୁରୁ ବସ୍ତୁ ତଥାପି ସର୍ବତ ଭାବରେ ଗୌରବ ବର୍ଜିତ ଦମ୍ଭ ଗର୍ଭହୀନ ସତତ ଦୈନ୍ୟ ବିଭୂଷିତ। ଏହା ହିଁ ସେହି ପ୍ରେମ ମାଧୁରୀର ଚମତ୍କାରିତା। ସେଥି ନିମିତ୍ତ ନିଜକୁ ସତତ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ହୀନା ବିନା ହତ ଭାଗିନୀ ବୋଲି ରାଧା ମନେ କରନ୍ତି। ଦୂରେ ସୁଧ ପ୍ରେମ ଗନ୍ଧ, ଦୂରେ ସୁଧ ପ୍ରେମ ଗନ୍ଧ, কপট প্রেমর গন্ধ, দূরে প্রেম গন্ধ, সেহ মোর নাহি কৃষ্ণ পায়, সেহ নাহি কৃষ্ণ প্রেম ধন, দরিদ্র মো জীবন, দরিদ্র মো জীবন, দেহেন্দ্রিয় বৃথা সব। ରାଧାରାଣୀ ଏପରି କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣରେ ପ୍ରେମ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ, ମୋ ପ୍ରେମ ଧନହୀନ, ମୋର ପ୍ରେମ ଧନ ଦରିଦ୍ର ଜୀବନ ବୃଥା।
शुभ प्रेमर संबंध बहुत दूर, कपट प्रेमर गंध पर्यंत मो ठारे नाही। श्रीकृष्ण रूप गुण लीला सेवन न करी मोर अखिल इंद्रिय वृथा, सही समस्त पाषाण शुष्क काष्ठ भार सदृश से समस्त निर्लज होई किपरि धारण करिया के समर्थ है। यही तांकर निर्वेद सूचक विषय राधांकर इथे तांकर दीनता गर्वदम्भहीनता धूत है ये तात्पर्य है। राधा प्रेम विष और अमृतर एकत्र मिलन अच्छे, विष अच्छे अमृत अच्छे। हाँ ये कथा हो ताहांकर मिलनानंद जेते मधुर, ताहांकर विरह वेदना से मर्मंतुद तेते तीव्र वेदनात्मक, से प्रेमर विषामृतर संयोग अवसद परस्पर विरुद्ध लक्षण देदीप्यमान है। बाहिरे विष जोड़ा हो भीतरी आनंदमय, बाहिरे विष जोड़ा हो भीतरी आनंदमय, कृष्ण प्रेमर अद्भुत चरित, कृष्ण प्रेमर अद्भुत चरित, এই প্রেম আস্বাদন তত্ত্বৈখ চরবণ, এই প্রেম আস্বাদন তত্ত্বৈখ চরবণ, মুখ জলে না যাইতে জন, মুখ জলে সেই প্রেমাদার মনে তার বিক্রম সেই জানে, বিষামৃতে একত্র মিলন, বিষামৃতে একত্র মিলন, बाहरे विसर्जनमय भीतर आनंद विरुद्ध धर्म। कृष्ण प्रेम अद्भुत चरित तत्त्वैक्षु चर्वण, खूब डह डह ताती आखु चोबई मुह जली जाऊँच किंतु छाड़ाक होना, हाँ मुह जली जाऊँच, हाँ मुख जले ना जाए जल विरुद्ध धर्म। से प्रेमादार मने तार विक्रम से जाने विषामृत विष अमृतर एकत्र मिलन विदग्ध माधवरे रूपपात यहाँ दैवी पौर्णमासी वाक्य अभिव्यक्त कर गोस्वामी विदग्ध माधव पीड़ाभिर्नवकार कूट कटुता गर्वस्य निर्वासन निश्चन्नेन मुदांसुधा मधुरिमाहंकार संकोचन प्रेमा सुंदरी नंदनंदन परो जागर्ति जस्यांतरे जायन्ते स्फुटमस्य वक्रमधुरा स्तेनैव विक्रान्तय। ये विदग्ध माधवरे रूपपाद लेखुछन्, अर्थात कहउछन् राधा कहउछन् सखी अरे सुंदरी नंदनंदन संबंधी प्रेम जहाँको हृदय जागृत होइछि ताहाँको ठारे ताहार वक्र मधुर भाव विक्रम समस्त सुस्पष्ट प्रतीयमान, अर्थात तांकर से समस्त अनुभूत है। से प्रेम दुई रूप रे काम करे, अर्थात विप्रलंब आउ संभोग। विप्रलंब आउ संभोग दशा द्वैरे तार कार्य होउछि दुईविध। विप्रलंब दशारे से प्रेम नूतन सर्प विषर कटुता गर्भ को सोदात पीड़ा द्वारा निर्वासित करे, विष ज्वाला सर्प विचार कटाखर आहरी अधिक, अर्थात अत्यंत मर्म विदारक दुख जंत्रणा प्रदान करे। आहरी संभोग दशारे अमृत माधुर्य जो अहंकार और संकोचनकारी परम सुख प्रदान करे, अर्थात परमानंद प्रदान करे। आड़े विष सारे अमृत दीतार मिलन तात्पर्य होछि कृष्ण प्रेमामृत गोला गरल, गोला गरल अपेक्षा अधिक कटु, पीयूष अपेक्षा अतीव सुमधुर, विषय अत्यंत आश्चर्य विषय निगूढ़ रहस्य ही जे
ସେହି ପ୍ରେମ ମାଦକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସତତ ବିହର କରେ, ଉନ୍ମତ୍ତ କରେ। ତାହା ଅନୁଭବ, ତାହା ଅନଳ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ିକିରି ମାରେ। ଅନଳ ନୁହେଁ ପୋଡ଼େ ଜୀବନ, ଅନଳ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ିକିରି ମାରିଛି। ବିରୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ତାହା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମର୍ମକୁ ତୀବ୍ର ଆଘାତ ଦିଏ। ତାହା ଜଳ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥଳ କୂଳ ଧର୍ମ ମୂଳ ଭସେଇ ନିଏ, କିଛି ମାନେ ନା। ସେ ବିଷ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସତତ ବିରହ ଜ୍ୱାଳାରେ ଜାରି ଚିତ୍ତ ଘାରି ଦିଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତାହା ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଏ, ପ୍ରତି ପଲକରେ ରସ ସୁଧା ଚଖେଇ ଦିଏ, ଭାବ ତରଙ୍ଗରେ ସତତ ନଚେଇ ଦିଏ। ରାଧା ପ୍ରେମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପାଧି ନାହିଁ। ତାହା ନିରୁପାଧି, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ସୁନିର୍ମଳ, ପରମ ବିଶୁଦ୍ଧ, ନିରବଧି। ତହିଁରେ କୁଟିଳତାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ କି ରହିପାରେ ନା। କିନ୍ତୁ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କି ଚମତ୍କାର! ସେହି ପ୍ରେମରେ କାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧୀ ବାମ୍ୟ ବା ବକ୍ରଭାବ ସତତ ବିରୋଧ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ପରମ ଅଦ୍ଭୁତ ସମାବେଶ। ଏହା ସମସ୍ତ ଉଜ୍ଜଳ ରସାବଗାହୀ ବିରୁଦ୍ଧ ଧର୍ମାଶ୍ରୟ ଏକମାତ୍ର ରାଧାଙ୍କଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ମଥୁରା, ଦ୍ୱାରକା, ଗୋଲକ ବୈକୁଣ୍ଠରେ କୌଣସି ସ୍ଥଳରେ କାହାଠାରେ କଥା ନାହିଁ, ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଠାରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର କାହାକି କଥା କୌଣସି ଗୋପୀ ସମାଜରେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଯେ ମାଦନାଖ୍ୟ ମହାଭାବମୟୀ, ଏଇ ମହାଭାବ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଧନ ରାଧାଙ୍କର। ତହିଁରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାହାର କେବଳ ମାତ୍ର ବିଷୟ, ରାଧା ତ ଆଶ୍ରୟ ନୁହେଁ। ରାଧା ହିଁ ତାହାର ଏକମାତ୍ର ପରମାଶ୍ରୟ, ତଦ୍ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆକୁ କେମିତି ଜାଣିବେ? କେମିତି ଜାଣିବେ? ରାଧା ପ୍ରଣୟ ମହା କୀଦୃଶ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ କିପରି, ରସ କିପରି, କେମିତି ଜାଣିବେ? ରସର ବିଷ, ଆଶ୍ରୟ ଜାତୀୟ ରସ କେମିତି ଜାଣିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଲୋଭ ବଢିଲା, ଚିନ୍ତା ଲୋଭ ହେଲା। ତାକୁ କେମିତି ଲୋଭଟା ଯାହା ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି ହବ। ଲୋଭ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ନା, ପାଇବାକୁ ପଡିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଗୌରବତାର, ଏଇ ଗୌରବତାର ହେଇକି ବାଞ୍ଛା, ତ୍ରିବିଧ ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଲା ନିଗୁଢ ରହସ୍ୟ, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଅତି ନିଗୁଢ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ କାରଣ ଗୌରବତା।